Let us read some codal provision under the Civil Code. Okay, codal provision lang po taron. What is succession? So kana siyang succession morabag nakatag-iya ka og property tungod kay namatay ang katong owner, unya ikaw ang heredero. Okay? Unsa may definition sa succession under the Civil Code sa balaod? Succession is a mode of acquisition, pamaagi sa pagpanag-iya, pamaagi nga makapanag-iya ka, no? Ang succession, pamaagi nga ikaw makapanag-iya. Saktong siguro, no? Succession is a mode of acquisition by virtue of which, tungod ani, the property, rights, and obligations, katong property, mga katungod, o mga obligasyon, to the extent of the value of the inheritance. Kutob sa value sa katong inheritance. Mas may Bisaya sa inheritance. Irihin siya. Sakto ba? Of a person are transmitted. Katong inheritance sa tao, no? Transmitted. Mubalhin og kamot. Through his death, no? Dili death, no? Ang death, utang. Death, patay. Kamatayon. Tungod sa iyang pagkamatay, nibalhin ang panag-iya sa property to another, sa laing tawo, or others, more than one person, either by will or by operation of law. So kung walay will, no, kanang last will and testament, so Bisaya na last will and testament, habilin, no? By his will, kung walay will, by operation of law. Tungod sa epekto sa balaod, no? Ang balaod mo'y gabalhin, automatic. So, basahon na to ha. Succession is a mode of acquisition. Ang succession pamaagi na ikaw makapanag-iya by virtue of which the property, rights, and obligations, tungod ani ang property, katigayunan, rights, katungod, obligations, obligasyon, to the extent of the value of the inheritance, kutob sa value sa irihensya, sa inheritance, of a person are transmitted through his death. Tungod pagkamatay niya, nibalhin ang panag-iya to another or others, sa laing tawo or more than one person, either by his will or by operation of law. Okay? So by his will, na last will and testament, maadto pa nagkorte for probate proceedings, or by operation of law. Automatic, mobalhin sa usa ka tawo or more than one person. Kaya na may panahon nga daghan mo nga heredero, no? So mo na siya ang succession. So naay times nga mapanagian nimong property kay imong gipalit, no? By way of sale. So tawag na onerous transfer na may value involved. Pero may kag succession, gratuitous transfer. Pero mortis causa. So meaning pagkahuman sa kamatayon. Unsa may mga importante ani ang tong importante nga timan-an ani ato ang definition. What are the important points in this definition under the Civil Code of succession? It is a mode of acquisition. Pamaagi sa panag-iya, pamaagi nga makapanag-iya ka og property or rights, no? And obligations. So it is a mode of acquisition. Unsa may imong gi-acquire? Ownership. Kay kung imong ginikanan tag-iya, pagkamatay niya nibalhin nimo ang panag-iya. So mode of acquisition of ownership. Unsa may lain diri nga nahitabo? Transmitted through his death, no? Transmitted through his death. Unsa may pasabutan na? Nibalhin. Transfer of property, rights, and obligations, no? Nibalhin, ni transfer, ni transmit. So by virtue of which property, rights, and obligations are transmitted through his death. Pagkamatay niya, nibalhin og kamot, nibalhin ang panag-iya sa property, rights, and obligations kutob sa value sa inheritance atong tao nga namatay, no? Kanang transmission, no? Transmitted through his death.
pasabot nibalhin ang panag-iya pagkamatay na sa imuhang ginikanan kunuhay anak ka. So kanang anak nga buhi pa ang ginikanan, di man jud na makabaligya. Although sa probinsya no, daghan ka makita og sitwasyon nga ang anak na maligya na sa yuta sa iyang ginikanan kay siya ra lagi kuno usay anak sa iyang ginikanan na maligya na siya ni pirma sa deed of sale pero iyang papa ug mama buhi pa kayo di pa na imuha wa pa man mamatay ayaw pog patya no. So transmitted to another no, transmitted through his death to another or others. To another kung ikaw ra usa heredero, others kung daghan mo nga heirs. So depende na kung heirs ka tungod sa last will and testament or by operation of law no. So kana siyang transmission of property rights and obligations by his will or by operation of law. Ang pasabot ana naay succession nga testamentary succession, last will and testament no. Maadto ka korte probate proceedings before mo balhin jud ang imuhang before nimo ma fully panag-iya gyud ang property. Pero automatic the moment mamatay maimo na. Ang problema kay naay last will and testament naa man gud na siya purpose ang probate proceedings. It will affect your ownership sa property no, whether kung na-probate na ang will or wala pa atong basahon sa sunod nga provision or by operation of law mo na gitawag nga intestate succession or walay last will and testament or legal succession. Balaod mo'y nagbalhin sa panag-iya dili ang last will no. So that is succession under the civil code.